Okey, jom kita belajar macam mana nak calculate water potential. Okay, kalau dia bagi soalan ataupun situation that related to water potential. Okay, let's have a look at this question. Figure 1 shows a plant cell immersed in a sucrose solution. So, kita nampak ada plant cell dekat sini. Dia letak dalam sucrose solution. And then dia bagi tahu the pressure potential and the solute potential of the cell and of the sucrose solution are shown below. Okay, so dia dah bagi tahu untuk plant cell, dia bagi kamu value pressure potential dengan solute potential. Untuk solution dia just bagi solute potential. Okay. Okay, and then soalan pertama, calculate the water potential of this cell and then show your calculation. Okey, untuk soalan macam ni, kita tengok markah dia 3 markah kan. So, bila 3 markah, selalunya kalau kita bagi formula, kita akan dapat 1 markah lah. So, untuk kira water potential, formula dia adalah, so kita buat kat sini bawah. So, water potential is equivalent to solute potential plus pressure potential. Okay, and then saya nasihatkan tolong jangan tukar kedudukan solute potential dengan pressure potential lah, sebab somehow student dia selalu tukar kedudukan ni dan tak dapat markah lah. Okay, and then macam mana kita nak kira? Dia minta untuk sel, so sel yang dalam ni lah. So dia dah bagi ada 2 information kat sini, so kita just letak saja. So, solute potential dia bagi negative 750 kPa, kilopascal, tambah dengan pressure potential kita adalah 340 kilopascal. So, jawapan kita adalah negative 410 kilopascal. So please untuk unit jangan lupalah. Okay. So markah pertama dia akan bagi kalau kamu buat formula dekat sini. Somehow untuk certain question, kalau dia bagi 2 markah sahaja, kadang-kadang formula tak dapat, tapi kadang-kadang dapat. So saya suggest apa-apa pun kita bagi je formula tu, sebab kita pun tak tahu dia nak bagi dekat mana lah. So disebabkan 3 markah, so yang ni kita bagi 1 markah, untuk show calculation 1 markah, dan untuk jawapan 1 markah. Okay, boleh? Okay, seterusnya soalan kata state whether water will move in or out of the cell. Okay, so sekarang ni macam ni kita nak tahu water tu akan keluar daripada sel ataupun masuk daripada sel. Kita tengok kepada dia punya water potential. Okay, kalau kita tengok dekat sini, untuk solution ni, dia tak bagi tahu water potential berapa. So, kita tak boleh nak compare water potential lah. Tapi, actually kita boleh compare dia punya solute potential. Sebab before this yang kita belajar, semakin negatif value of solute potential, maksudnya semakin banyak solute dalam sel ataupun solution tersebut. So kita compare dia punya solute potential. Untuk sucrose solution, dia punya solute potential adalah negative 1400 kilopascal. Tapi untuk sel, kita nampak solute potential adalah negative 750 kilopascal. So antara solute potential sel dengan solute potential sucrose, mana satu yang lebih banyak solute? Yes, jawapan dia solute potential of sucrose solution. So, kita belajar water potential before this, semakin banyak solute dalam satu-satu solution ataupun dalam satu sel, semakin kurang dia punya water potential value. Okay, so antara sucrose solution dengan sel, yang kurang water potential adalah sucrose solution. So, water potential dia rendah lah compared to cell. So, maksudnya cell punya water potential lebih tinggi. Dan kita tahu water dia akan move from high water potential to low water potential by osmosis. So, jawapannya adalah water will move out from the cell. Okay, so air akan keluar lah, pergi ke tempat yang lower water potential di mana lebih banyak solute concentration. Okay, boleh dapat Okay, soalan C. What happened to the volume of the cell? Give your explanation.
Okey, apa jadi pada volume of the cell kalau water dah keluar tadi? So, jawapan dia disebabkan 2 markah. So, yang pertama, the volume of the cell decrease. So, saya tulis kat sini volume of the cell decrease atau decreases. And then, kenapa? Sebabnya, water diffuse from saya buat pendekkan je lah malas tulis panjang, high water potential to low water potential. Okay, boleh. So markah pertama, volume of the cell decreases because water diffuse from a region of high water potential to a region of lower water potential. Okay, that's all untuk soalan ni. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Dia kata dekat sini, figure 2 shows a U-tube containing sucrose solution with different molarities at atmospheric pressure. Okey, jangan risaulah perkataan atmospheric pressure ni sebagai tambahan lah. Okey, kita baca ayat seterusnya. Solution P is 3 molar sucrose while solution Q is 6 molar sucrose. And then dia kata both solutions are separated by a selectively permeable membrane. Okay, kita tulis dulu information yang dia bagi. So dia kata solution P adalah 3 molar sucrose and then solution Q adalah 6 molar sucrose. And then dia bagi penambahan point, dia kata solution ni is separated, dipisahkan oleh selectively permeable membrane. Okey, clue dia bila dia bagi selectively permeable membrane, maksudnya kita boleh tahulah water boleh diffuse by osmosis from high water potential to low water potential. So kita akan tengoklah which tube yang ada high and low water potential. Okey, cuba tengok soalan pertama. Soalan tanya, which solution is hypertonic? So before this kita dah belajar, hyper ni maksudnya more, okay, lebih. So dalam kes ni, hypertonic maksudnya that solution has higher solute concentration. So kita tulislah dekat sini, hypertonic maksudnya higher solute concentration. So solute yang kita guna sekarang adalah sucrose. So antara solution P dengan solution Q, mana satu yang banyak solute? Yes, jawapan dia adalah solution Q. So, untuk jawab soalan pertama, which solution is hypertonic? Solution Q is hypertonic compared to solution P. So, kita tulislah jawapan dia dekat sini, solution Q. Okay, seterusnya, which solution has higher water potential? Give a reason for your answer. Okay, so before this kita belajar, kalau solution tu ada high water potential, maksudnya dia punya solute concentration adalah rendah. So kita tulis kat sini kalau high water potential, maksudnya dia punya solute concentration adalah rendah. Tapi kalau solution tu ada low water potential, maksudnya solute concentration adalah tinggi. Sebab solute akan lower the water potential. Okay. So, antara solution P dengan solution Q, kamu rasa mana yang ada high water potential? Yes, jawapannya solution P. Sebab dia punya solute concentration rendah. So, kita tulis kat sini lah untuk kamu nampak. So, yang ni water potential dia lebih tinggi disebabkan solute concentration dia rendah. Tapi untuk solution Q, water potential dia rendah sebab dia banyak solute lah. Okay, so solute concentration dia tinggi. So untuk jawab soalan nombor 2, jawapannya adalah solution P. Okay, so saya tulis kat sini lah So jawapannya solution P. So soalan tanya, kenapa solution P ada high water potential? So kamu jawab sebab because it has lower solute concentration. Okay, tulis penuh lah saya buat simbol je lah, solute concentration. Okay, seterusnya soalan ketiga, what happened to the level of solution P after a few minutes? Kenapa? Okay, untuk jawab soalan nombor 3 ni,
kita tahu water dia akan move from high water potential to low water potential by osmosis. And then kita nampak ada selectively permeable membrane ni, dan kita tahu water will simply diffuse, okay, across the semi-permeable membrane. Okay, so sekarang ni disebabkan solution P has high water potential, solution Q ada low water potential. So water will move from solution P to solution Q. So water level dekat solution P ni akan berkurang. Okay. So untuk jawab soalan nombor 3, kita jawab dekat sini. So apa jadi pada level of solution P? Jawapannya decrease. So kalau dia minta reason kenapa, sebab solution P has lower solute concentration. Okay. So dengan kata lain, dia ada higher water potential. Okay, tak habis lagi. Lebih cantik kalau kamu tambah, thus water diffuse into solution Q by osmosis. Okay. So air daripada solution P akan diffuse masuk ke solution Q by osmosis lah, disebabkan solution P has higher water potential compared to solution Q. Okay, that's all untuk soalan ni. Next, kita tengok soalan yang ketiga. Figure 3 shows two adjacent plant cell A dengan B. So, A dengan B ni plant cell yang duduk sebelah-sebelah lah. Okay. Untuk sel A, kita tengok dia bagi kat kita water potential dan solute potential. Untuk sel B, dia bagi solute potential dan pressure potential. Okay, soalan pertama. Calculate the water potential of cell B. Okay, sebabkan sel B ni dia tak bagi water potential. So, dia suruh kita calculate lah water potential of cell B. Dan kita nampak ada 2 markah dekat sini. And then, walaupun 2 markah, kita tak tahu dia nak bagi dekat mana lah. So, lebih cantik kalau kita sentiasa tulis dia punya formula. So, untuk soalan pertama, untuk calculate water potential, kita tahu dia punya formula adalah solute potential tambah pressure potential. Okay. And then, kita ambil je solute potential yang dia bagi kat sini, negative 8 MPa tambah dengan pressure potential dia 3 MPa. Unit ni selalu tulis, jangan tertinggal lah. And then so negative 8 plus 3, so jawapannya adalah negative 5 MPa. So kita dah dapat jawapan untuk water potential B. Okay, kalau ikutkan skema jawapan, dia bagi markah kalau dekat sini 1, kalau kamu bagi formula, dan last sekali jawapan dia bagi 1 lah. It depends. Okay, kadang-kadang dia tak bagi pun dekat sini, dia bagi dekat calculation dan jawapan. So always buat detail lah, sebab benda senang, calculation yang senang, dia tend untuk tolak markah lah bila kamu bagi yang terlampau ringkas. Okay, jalan kira yang terlampau ringkas. Okay, untuk soalan nombor 2, draw an arrow on figure 3 to show the direction of water flow. So, kita nak tahu air ni bergerak dari mana ke mana. Kita tahu water potential, water will diffuse from high water potential to low water potential. So, antara A dengan B, siapa yang ada higher water potential? So, kita nampak water potential of A adalah negative 10. Water potential B adalah negative 5. So, kita tulis kat sini lah. Water potential P negative 5. So, antara negative 10 dengan negative 5, siapa yang lebih banyak solute concentration? Saya ulang balik, semakin negatif nilai water potential, maksudnya semakin banyak solute concentration. So, maksudnya sel A lebih banyak solute concentration compared to sel B. So, dengan kata lain, water potential untuk sel A adalah rendah. Okay. Untuk sel B, water potential dia adalah tinggi. So, air dia akan bergerak daripada high water potential to low water potential.
So maksudnya air bergerak daripada sel B kepada sel A. So kamu lukislah arrow untuk tunjuk air daripada sel B diffuse into sel A. Next question untuk kita lebih faham water potential dan juga tonicity. So kita tengok soalan nombor 4. Figure 4 shows the water potential of 3 plant cells. So kita ada plant cell A, plant cell B dengan plant cell C. And then dia kata all the plant cells were immersed into a sucrose solution with a water potential of negative 610 kilopascal. So dia kata tiga plant cell ni kita letak dalam sucrose solution di mana dia bagi tahu kita. So saya buatlah untuk nampak. So dia letak dalam satu sucrose solution dan dia bagi tahu sucrose solution ni water potential dia adalah negatif 610 kilopascal. Okay. So soalan pertama. Which cell takes in water at the fastest rate? So antara sel A, B, C, siapa yang akan ambil air lebih banyak? Sebab kita tahu water potential of sucrose solution ni negatif 610. Kalau sel A negatif 1800, sel B negatif 2200, sel C negatif 1200. So confirm sebenarnya air daripada sucrose solution akan masuk ke dalam tiga sel. Disebabkan saya kata before this, semakin negatif value of water potential tu maksudnya semakin banyak solute concentration. Dengan kata lain, dia punya water potential rendah. So A, B, C ni water potential dia rendah compared to sucrose solution lah. So this water daripada sucrose solution akan bergerak pergi sel A, B dengan C. So soalan pertama, sel mana yang ambil air paling cepat? Mestilah sel yang paling rendah dia punya water potential ataupun sel yang paling tinggi dia punya solute concentration. So jawapan dia adalah sel B sebab kita nampak negatif 2200. Paling negatif ni. So maksudnya paling banyak solute concentration, maksudnya the lowest water potential. So untuk nombor 1 jawapannya adalah sel B. So kita tulis sinilah sel B. Soalan nombor 2, explain kenapa sel B ni ambil air paling cepat. So jawapannya adalah because cell B has lower water potential compared to cell A dengan cell C. So saya tulis kat sini because cell B has lower water potential. Ni jangan ikut saya, saya tulis simbol je untuk senang dan cepat. Compared to cell A and cell C. Okay. So ini baru satu markah ni. Soalan nak 2 markah. So point kedua yang kamu boleh bagi adalah kamu boleh bagi tahu water move from a region of high water potential to a region of lower water potential. Okay. So itu soalan nombor 2. Soalan terakhir. Explain why the water potential of a cell is normally a negative value. Okey, soalan ni tanya, kenapa dalam sel water potential sentiasa negatif, selalunya negatif, tak pernah lagi zero lah, maksimum. So jawapan dia adalah sebab cell always contain solute. Sentiasa, solute akan sentiasa masuk dan keluar daripada sel. So kita tahu glucose, amino acid, ions and so on sentiasa move in and out of the cell. Bergantung kepada keperluan sel lah. So untuk menjawab soalan nombor 3, so jawapan pertama yang kamu boleh bagi adalah because cell always contain solute and then disebabkan 2 markah kat sini, point seterusnya kamu boleh bagi adalah solute causes water potential in the cell always negative. Okay.
So itulah jawapannya. Okey, soalan terakhir untuk water potential dan juga tonicity. So jom kita tengok. Figure 5 shows cell A immerse into different solution, which is solution Y and solution Z. So dia kata kat sini kita ada satu sel. So kalau kita tengok dia ada cell wall kan, ni confirm lah plant cell ni. And then ada vacuole pula tu. So dia kata sel A ni kita rendam dalam dua solution yang berbeza, satu solution Y dengan satu lagi solution Z. And then untuk solution A, dia dah bagi dekat kamu solute potential dengan pressure potential. Maksudnya kita kena carilah ni nanti dia punya water potential. Untuk solution Y, dia dah bagi awal-awal. Water potential adalah negative 0.9 MPa. Untuk solution Z, dia dah bagi water potential adalah 0. Ni paling highest lah maximum water potential ni. So soalan pertama, define osmosis in terms of water potential. Actually yang ni boleh cari dekat notes, tapi saya sebut je lah untuk peringatan. So untuk soalan pertama, jawapannya adalah movement of water molecules across selectively permeable membrane from a region of higher water potential to a region of lower water potential. And then kalau nak tambah lagi, does not require energy ataupun ATP. Okay, kita pergi kepada soalan nombor 2. Calculate the water potential of cell A. Okay, nampak dah dia suruh calculate sebab dia tak bagi kat sini kan. And then macam biasa, always letak dia punya formula because we doesn't know that di mana markah tu akan dibagi. Sama ada dekat formula, calculation atau dan jawapan akhir confirm lah dapat markah. Okay. So kita pun buat dekat sini. So saya buat sini lah nombor 2. So water potential adalah solute potential plus pressure potential. So solute potential dia dah bagi untuk sel A. So lebih cantik kita tulis lah nak calculate water potential of cell A. So negative 0.6 MPa tambah 0.3 MPa. So jawapannya adalah negative 0.3 MPa. Okay, so ini dia punya water potential lah. And then soalan nombor 3. State what happened to the cell A when it is immersed into solution Y and Z, and then give one reason for your answer. So dia nak kita bagi tahu apa jadi pada sel A ni kalau kita letak dalam solution Y yang ada water potential negative 0.9 dengan solution Z yang ada water potential 0 MPa. So untuk yang pertama, kalau kita letak dalam solution Y, kita tengok water potential of cell A adalah negative 0.3. So antara negative 0.3 dengan negative 0.9, mana satu lebih tinggi water potential? So jawapannya negative 0.3 lah. Sebab apa? Sebab solute dia lebih kurang lah compared to solute of solution Y. So untuk yang pertama, solution Y, dia suruh bagi tahu apa jadi pada sel A. So disebabkan sel A ni lebih tinggi water potential compared to water potential of cell Y, air daripada sel A ni akan masuk. Oh, dia dah letak sel ni dalam ni. So air daripada sel ni akan keluar pergi kepada solution Y. Sebabkan water potential kat sini lebih tinggi compared to water potential dalam solution Y lah. So untuk yang pertama, sel tu apa? Kalau air keluar daripada sel, jawapannya sel become plasmolyzed. Okay. So tengok balik under nota tonicity. Apa jadi kalau air keluar daripada sel pergi kepada solution? So dia kata plasmolyzed lah perkataannya. So reason kenapa sel tu become plasmolyzed? So kamu boleh jawab. Water molecules move out from the cell. Okay, boleh dapat Okay, seterusnya untuk solution Z, kita tahu dia punya water potential adalah 0. Ni maksimum ni yang kita belajar ni.
And then untuk water potential cell A negative 0.3. So dengan kata lain, water potential of solution Z ni lebih tinggi lah compared to kepada water potential cell A. So air daripada solution Z akan masuk ke dalam cell A. So kalau air masuk ke dalam solution Z, maksudnya untuk solution Z ni cell become turgid. Okay. So dengan kata lain, untuk solution Z ni, ini adalah dalam keadaan hypotonic. Maksudnya pure water is hypotonic to cell A lah. Pure water ada less solute ataupun no solute at all compared to cell A. So air will diffuse, water will diffuse from solution into the cell A. Tapi untuk solution Y ni, kita nampak dia dalam hypertonic solution. Cell A tu dalam hypertonic solution. Kenapa solution tu yang hypertonic? Sebab solution tu lebih banyak solute lah compared to plant ni. Okay, that's why water from plant cell will diffuse out from the cell into the solution. Okay. And then kita lupa nak jawab soalan bawah ni. Kenapa kenapa cell tu become turgid? Cell A tu become turgid. So jawapannya sebab water molecules move into the cell. Okay, so harapnya membantulah untuk calculation of water potential dan juga pemahaman tonicity.